आखिर ऐसा क्या हुआ है इस हफ्ते पाकिस्तान में कि एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर चलेगी, इकोनॉमी के लिए बड़े फैसले हुए, फॉरेन विजिट किए गए और एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ तक हर सेक्टर में नए मंसूबों का ऐलान किया गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये सब मीटिंग्स क्यों हुई हैं, इसके पीछे असल वजह क्या थी, हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है और सबसे इम्पोर्टेंट इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ सकता है। और वीडियो के लास्ट में एक खुशखबरी भी है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। कराची में पाकिस्तान रेंजर कैंप पर होने वाले हमले ने इस हफ्ते सिक्योरिटी के हवाले से सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जख्मी मुलजिम को जिंदा गिरफ्तार किया था। तहकीकात के दौरान उसने अपना नाम उस्मान अली बताया और दावा किया कि वो अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान आया था। मुलजिम के मुताबिक वो अकेला नहीं था, उसने बताया कि उसके साथ अब्दुल हादी, जनान और उमर फरूक के नाम के 3 और अफराद भी शामिल थे। उसने ये कहा कि हमले के दौरान अब्दुल हादी मारा गया, लेकिन जनान ने रेंजर्स कैंप पर बम फेंका था। उसने ये भी दावा किया कि ये ग्रुप तकरीबन 7 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। उसके मुताबिक इन्हें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में रखा गया था, जबकि हमले में इस्तेमाल होने वाला सारा असला वजीरिस्तान से लाया गया था। मजीद तहकीकात से पता चला कि उसका ताल्लुक जमातुल अहरार से है और उसने कहा कि उसे अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी या खुद कुछ जैकेट बनाना इस्तेमाल करना सिखाया गया था। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का मौकफ ये है कि ये वाकया एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरहद के उस पार मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग करती है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ और सबूत पेश करता रहा है। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस हमले में और कौन लोग शामिल थे और पाकिस्तान के अंदर उन्हें किसने मदद की। सिक्योरिटी के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के उस सेक्टर की जिस पर करोड़ों लोगों का रोजगार डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर। 29 जून को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एग्रीकल्चर सेक्टर पर एक अहम मीटिंग हुई। सवाल ये है कि इस वक्त ज़राअत ही क्यों? असल वजह यह है कि पाकिस्तान को पिछले कई सालों से कम पैदावार, पानी की कमी, पुराने तरीकों से काश्तकारी और महंगी खाद जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी और मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। तमाम सूबों की मशावरत से प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दी कि एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार की जाए ताकि पूरे मुल्क में एक ही स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम हो। मीटिंग में एक एग्रीकल्चर एपेक्स फॉर्म बनाने का भी फैसला हुआ जो हर महीने प्रोग्रेस का जायजा लेगा। इसके साथ ही जरखेजे एग्रीकल्चर लोन प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुँचाने की हिदायत दी गई ताकि वो आसान कर्ज लेकर बेहतर बीज, मशीनरी और खाद खरीद सके। ऑफिशियल ने ब्रीफिंग में बताया कि AI बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है जो फसलों की बीमारी और कीड़ों की पहचान में किसानों की मदद करेगी। शहबाज शरीफ ने ये रिफॉर्म्स इसलिए बनाए हैं कि पैदावार बढ़े, किसानों की आमदनी में इजाफा हो, फूड सिक्योरिटी बेहतर हो और पाकिस्तान को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिले। और जब हुकूमत इकोनॉमी की एक बुनियादी सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उसी दिन एक और फैसला हुआ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। PIA की प्राइवेटाइजेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया और अब एयरलाइन का इंतजाम नया प्राइवेट ग्रुप संभालेगा। असल में PIA पिछले कई सालों से लगातार नुकसान में जा रही है। हर साल हुकूमत को एयरलाइन चलाने के लिए अरबों रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अब प्राइवेट मैनेजमेंट आने से PIA को प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा सकेगा। एयरलाइन की परफॉर्मेंस और सर्विस बेहतर होगी और हुकूमत का माली बोझ भी कम होगा। PIA के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक और अहम मीटिंग की, लेकिन इस बार मामला इकोनॉमी या इन्वेस्टमेंट का नहीं था बल्कि पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती हुई आबादी का था। सवाल ये है कि हुकूमत इस मसले को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? असल में पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब आबादी ज्यादा और रिसोर्सेज कम हो तो स्कूल, हॉस्पिटल, पानी और दूसरी बुनियादी सहूलियात पर प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल को जल्द से जल्द एक्टिव किया जाए। इसमें चारों सूबों और दूसरे इलाकों की हुकूमती नुमाइंदगी भी होगी ताकि पूरे पाकिस्तान के लिए मिलकर प्लानिंग की जा सके। मीटिंग में यह भी बताया गया कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग काफी नहीं होगी बल्कि खवातीन की तालीम, उन्हें रोजगार के मौके देना भी इस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा होगा। और उसी दिन लाहौर के एक काहना इलाके से एक अफसोसनाक खबर भी सामने आई। एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कई बच्चों की जान चलेगी और कई जख्मी हो गए। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया, उनके घर वालों के साथ ताज़ियत की, साथ ही हिदायत दी कि जख्मियों का बेहतरीन इलाज और हर मुमकिन मदद दी जाए। और जब एक तरफ ऐसे हादसा पर हुकूमत तवज्जो दे रही थी तो दूसरी तरफ एक और चैलेंज सामने आया। ये एक ऐसा चैलेंज था जो कि हर साल पाकिस्तान के कई शहरी और देहाती इलाकों को मुतासिर करता है। 1 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मानसून सीजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम मीटिंग की। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में शदीद बरसात और सैलाबों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान देख चुका है। हजारों लोग मुतासिर होते हैं, किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं, रोड्स, पुल और घरों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। इसीलिए इस बार हुकूमत चाहती है कि इमरजेंसी आने का इंतजार ना किया जाए बल्कि पहले से तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाए। मीटिंग में NDMA ने बताया कि जुलाई के महीने में आम से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दी कि फेडरल और प्रोविंशियल इदारे मिलकर काम करें, फ्लड से मुतासिर होने वाले इलाकों की पहले से ही निशानदेही की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें फौरन मदद पहुंचाने का इंतजाम रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि इस साल पानी से मुतल्लिक प्रोजेक्ट के लिए 330 अरब रुपए रखे गए हैं, जिससे डैम्स, वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल
کنٹرول جیسے پروجیکٹ کو تیز کیا جا سکے گا۔ مونسون کی تیاریوں کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے تعلیم کے شعبے کا بھی جائزہ لیا۔ 1 جولائی کو دانش اسکول اور دانش یونیورسٹی کے پروجیکٹ پر ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اصل میں دانش اسکول کا مقصد ان بچوں کو بہترین تعلیم دینا ہے جو دور دراز یا کم سہولیت والے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک بچے کو اچھی تعلیم کا برابر موقع ملنا چاہیے، اور ایجوکیشن کے بعد پرائم منسٹر کی توجہ ملک کی اکانومی کی طرف کی، جہاں ایف بی آر نے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی کا دعویٰ کیا۔ 2 جولائی کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایف بی آر کے سینئر آفیسر کے ساتھ ملاقات کی اور پچھلے سال ریکارڈ ٹیکس کلیکشن حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد دی۔ ملک کی ترقی کا بہت زیادہ حصہ اس کے ٹیکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حکومت روڈ، ہاسپٹل، سکولز اور دوسرے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے اسی پیسے کو استعمال کرتی ہے۔ میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایف بی آر میں ڈیجیٹل سسٹم کو اور مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ ٹیکس کلیکشن کا نظام زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور کرپشن کے چانسز کم ہو۔ اکانومی کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اور ایسے مسئلے پر توجہ دی جو سیدھا ہر پاکستانی کی صحت سے جڑا ہوا تھا، HIV اور ہیپاٹائٹس سی۔ 3 جولائی کو اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ بلائی گئی۔ اصل میں پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق خراب کوالٹی کی سرنجز اور انفیکشن کنٹرول کی کمی اس بیماری کی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے پرائم منسٹر نے ہدایت دی کہ خراب سرنجز بنانے اور ان کے استعمال کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے۔ میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ صرف قانون بنانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہاسپٹلز، ڈاکٹر، ہیلتھ اور میڈیکل کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ انفیکشن کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اور صحت کے اس اہم اجلاس کے بعد پرائم منسٹر کا رخ پاکستان سے باہر تھا، جہاں انہوں نے پہلا ایران اور پھر ترکی کا اہم دورہ کیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اپنے 1 روزہ دورے ایران پر روانہ ہوئے۔ پرائم منسٹر ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے ایرانی لیڈرشپ اور عوام کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد پرائم منسٹر سیدھا ترکی روانہ ہوئے، جہاں اصل توجہ سیاست سے زیادہ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور بزنس پر تھی۔ ایران کے دورے کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف ترکی پہنچے، جہاں انہوں نے پریزیڈنٹ طیب اردوان کی دعوت پر بزنس لیڈر اور بڑی ترکیش کمپنیز کے ریپرزینٹیٹیو سے ملاقات کی۔ پاکستان اس وقت زیادہ سے زیادہ فورن انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے، اس لیے پرائم منسٹر نے ترکش کمپنی کو پاکستان میں انرجی، IT، ٹیلی کام، انفراسٹرکچر، مائننگ، ایگریکلچر اور لاجسٹک جیسے شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنے کی دعوت دی۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ حکومت انویسٹرز کے لیے آسان اور بہتر ماحول پیدا کر رہی ہے تاکہ باہر کی کمپنی پاکستان میں آ کے انویسٹ کر سکے اور نئے پروجیکٹس پر کام کر سکے۔ دورے کے دوران ٹرک سیل کے CEO سے بھی ملاقات ہوئی، جہاں 5G ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر بات کی گئی۔ اگر یہ پروجیکٹس آگے بڑھتے ہیں تو مستقبل میں پاکستان کی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سروسز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے کے آخر میں حکومت نے عوام کو ایک چھوٹا سا ریلیف بھی دیا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ اور دوسری خوشخبری پاکستان کے ٹیکنالوجی سیکٹر سے آئی۔ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونٹ کی ICT ڈیولپمنٹ انڈیکس گلوبل رینکنگ میں پاکستان نے اپنی پوزیشن بہتر بنائی۔ اگر پورے ہفتے پر نظر ڈالی جائے تو ایک طرف سیکیورٹی کے چیلنج تھے، دوسری طرف اکانومی کو مضبوط کرنے کے فیصلے ہوئے، زراعت کو بہتر بنانے کی پلاننگ ہوئی، PIA کی پرائیویٹائزیشن میں ترقی ہوئی، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے پر غور کیا گیا، مونسون کی تیاریاں تیز کی گئی، تعلیم کے لیے دانش اسکولز پر کام کیا گیا، ٹیکس سسٹم کو مضبوط بنانے کی بات ہوئی، صحت کے شعبے میں HIV اور ہیپاٹائٹس سی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے گئے، اور ایران اور ترکی کے دوروں کے ذریعے پاکستان کی دوستی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اب اگر آپ ہر ہفتے پاکستان کی اسی طرح سمپل اور ڈیٹیلز کے ساتھ اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ویک کی اپڈیٹ ڈائریکٹ آپ تک پہنچ جائے گی۔